लियोपा से धन्यवाद ज्ञापन करमे विगत दिन रे जहाँ सब आलोचना करथिले विषय थिला रिसेप्टिविटी ता संगरे कथा रहितला रिटेंशन ता भितरे कथा रहितला ओपनिंग एवं आमे धीरे धीरे से आलोचनार परिसर को समर्पण आड़ को नहींचु श्री अरविंद तांको लेटर्स ऑन जोग पृष्ठा 586 रे कहउछंती if one wanted the divine himself would take up the purifying of the heart and develop the sadhana and give the necessary experiences ये जे केते 1000% सत्य से कथाटी जो माने परीक्षा करछन से जानिछन जने यदि भगवान को चाहे भगवान तार हृदय को परिशुद्ध करदेबे एवं तांकर साधना को विकसित करेबे एवं जो अनुभूति ताको दरकार सही अनुभूति उडी को देबे पुणी प्रभु श्री अरविंद कहते इट कैन एंड डज हैपन इन दैट वे इफ वन हैज अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द डिवाइन एंड द विल टू सरेंडर जदि आम पाखरे समर्पण करिवार से इच्छा शक्ति रही भगवान ऊपर आमर सेतिकी भरोसा रही सेतिकी विश्वास रही ताले एटा केवल घटी परिबो नले हबनी ताले आमरी विश्वास ही आमर आलोक आमरी प्रत्यय ही आमर शक्ति से आमरी प्रत्यय है कि रही आमरी भितरे आमको दीक्षा दौछंती दीक्षा माने प्रेरणा दौछंती जे आमे कि भली भगवान का हाथ रे निजको समर्पित दे परिबा केवल निजर चेष्टा उपरे भरोसा करिकी रिलाइंग ऑन वन्स ओन एफर्ट्स अलोन ता माने आमे जदि भगवान को निजर भरोसाटी बा विश्वासटी देइछु आ निरंतर भाव रे आत्मसमर्पण रो पथ रे जाउछु आत्मनिवेदन रो पथ रे जाउछु ताले निश्चित भाव रे भगवान को ऊपर अधिक भरोसा करिवा एवं निज ऊपर भरोसाटी को कमेबानी किंतु ताको भगवान का आलोक रे आलोकित करिवा ये जे मो भीतर जो शक्ति रही से शक्ति मध्य मांकर से शक्ति भी भगवान तेणु मु मोर प्रतिभा मोर सामर्थ्य मोर चेष्टा जहाँ भी किसी करुछि से सब तांको करुणा कारण करि परछि नले मो हाथ भी उठे पारंती नहीं मो आखि रे देखि पारंती नहीं कान रे सुनि पारंती नहीं तेणु it is in fact the principle of sadhana that I myself followed and it is the central process of yoga I envisage it प्रभु निजे निज को सर्टिफिकेट दउछंती जो कथाटे हमको कहउछंती एई प्रिंसिपल ऑफ साधना साधनार एई सिद्धांत अनुसार मु निज को अग्रगति रो पथ रे नै छी मु ताको ही अनुसरण करथली एवं मु जते दूर देखि छी एटा होची जोगर केंद्रीय प्रणाली भगवान को ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एवं आपण सरेंडर बढ़ेबे निज शक्ति इच्छा उद्यम गुडी को ऊपर संकल्प तो रहिबो चेष्टा तो रहिबो किंतु सेथिरे भगवान कृपाटी को आपण सब बेले चाहूथिबे निज हृदय रो परिशुद्धतार कथा साधना पाई साधनार विकास पाई जहाँ किसी उपयोगी एवं जो प्रकार अनुभूति गुड़िक आवश्यक से सब कथा गुड़िक आपे आपे आसो
ଏଥିରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ସେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ବାଇ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ। ଆମର ହୃଦୟ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ, ଦି ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନେଚର ଯଦି ଆମର ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ। ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ କଣ ରହିବ? ପରିଶୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବରେ କଣ ରହିବ? ସେଥିରେ ରହିବ ନାହିଁ ମାନେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ଅଶୁଦ୍ଧତା ଗୁଡିକ ନଥିବ। ପରିଶୁଦ୍ଧତା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆମର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା, ଇନର କନସିୟସନେସ ଜାଗୃତ ହେଇଯିବା। ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଜାଗୃତ ହୋଇଯିବା ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହିର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁ, ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ରାଟି ବହୁତ କମ୍ ଆମ ଜୀବନରେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଗୋଟେ ଜାଗୃତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରଦା ହଟିଯିବ, ଭେଲ୍ସ ରିମୁଭଡ। ଏ କି ପରଦା? ଏ ପରଦା ହଉଛି ଆତ୍ମସର୍ବସ୍ୱ ଅହଙ୍କାରର। ଏଇ ପରଦା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବ ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲା, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଣ ଭାବିଥିଲା? ମୁଁ ଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସବକ ଶିଖେଇଦେବି, ତାକୁ ଭୟ ଦେଖେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ପରିଣତି କଣ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁନା କାହିଁକି, ତାର ଫଳ ଯେ ଓଲଟା ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ନିଜେ ବିପଦରେ ପଡିବେ। ସେଟା କହନ୍ତିନି, ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଢିଥିଲେ। ମୁଁ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାର ଆମର ସେତେ ବଡ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ, ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଦେବେ ବା ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକେଇଦେବେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ନିଜ ବଳରେ, ଦେଖିବ ବେଶୀ ସର୍ବାଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଡିବେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବେନି। କହିବାର କଥା ହେଲା, ଯଦି ଅନ୍ତର ଜାଗୃତି ଘଟିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା, ଆତ୍ମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ପରଦା ହଟି ଯାଇଛି, ଇଏ ପୁଣି କେମିତି ହବ? ପରଦା କେମିତି ହଟିବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। If one gives oneself to the divine with trust and confidence, and even if one cannot do so fully at once, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଇଦବା, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିବା, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ କରିପାରୁଥିବା, the more the inner help and guidance come, ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଥିବ, ଅଧିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବି ଆସୁଥିବ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା। ଆଉ କଣ ହଉଥିବ ନା, the experience of the divine grows within। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡିକ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ବି ବଢି ଚାଲିଥିବ।
ଆଉ ଏଥିରେ ବାଧକ କିଏ ହୁଏ? ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମନର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନର ସନ୍ଦେହ। ମନ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିଦିଏ, ହୁଏ ନାହିଁ ତ ଏମିତି କାହିଁକି ହବ? ତେଣୁ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟିକୁ ଆମକୁ ଲେସ୍ ଆକ୍ଟିଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। if the questioning mind becomes less active, ଆଉ ମଣିଷ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବ, ବିନମ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ, ତା ଭିତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଭାବଟି ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ତାକୁ ତାର ଇପ୍ସିତ ପଥରେ ନେଇଯାଇପାରିବ। ପୁଣି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନ ଭାଷ୍ୟ, ଏସେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଗୀତାରେ 537 ପେଜରୁ 538 ପେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ସାହିତ୍ୟର ଶୈଳୀରେ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ପଢିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖାର ଶୈଳୀରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖାରେ ଯୋଉ ଆବେଦନ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଳା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ କଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ପରମ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦଉଛନ୍ତି। ସାଧକର ସାଧନାକୁ ଖୁବ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ତାର ଯୋଉ ଆତ୍ମ ଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନିଜକୁ ନିଜର ଅହଙ୍କାରରୁ ନିଜକୁ ବିମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁଣି ମାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ପଢିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏସେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଗୀତାର ପୃଷ୍ଠା 537 କୁ ପଢାଯାଉ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, all this personal effort and self discipline will not in the end be needed. ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ଦରକାର, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ଦରକାର, ଯେଟାକୁ ଯମ ନିୟମ ଆମେ କହୁଥିଲୁ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆତ୍ମ ସଂଯମ, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ସେଟା ପ୍ରୟୋଜନ ନୁହେଁ। all this personal effort and self discipline will not in the end be needed. এই ଉଦାହରଣ ଆମେ ଅନେକ ବାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ଗଛ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାର କେତେ ଶତ୍ରୁ, ଛେଳି ବି ତାର ଶତ୍ରୁ, ମେଣ୍ଢା ବି ତାର ଶତ୍ରୁ, ଗଧ, ଯୋଉମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ, ସମସ୍ତେ ତାର ଶତ୍ରୁ। ଆଉ କୁକୁର ବି ମାରିଦବ ତାକୁ, କୌଣସି ଜୀବ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ, ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ତ ତା ଲାଗିପାରିବେ। ସିଏ ଯେତେ ୟଙ୍ଗ ତାର ସେତେ ଶତ୍ରୁ। ମତେ ଲାଗେ, ମୁଁ ତାଲିକା ଥରେ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଶତ୍ରୁ। ଯୋଉ ଚଢେଇ ଉଡେଇ, ତା ମା ତ ତାକୁ ଗଛ ଡାଳରେ ହେଲେ ରଖିଥାଏ, ସେଠି ସାପ, ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ଯେ କ୍ୟା ଖାଇଦବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଟିରେ ଯିଏ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତାଟା ବହୁତ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷାଟିକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାଟି ହେଲା ଗୋଟେ ଗଛ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ। ଏଇଟା ପରମହଂସଙ୍କ ଉଦାହରଣ, ଏଇଟା ମୋର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଗଛଟା ବଡ ହେଇଗଲା,
ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ମୁହଁ ପାଇବନି, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ବାଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଣି ଦବା ବି ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତ ଜଳର ସ୍ରୋତ ପାଇଗଲା। ଛୋଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଜଳ ଦଉଥିବେ ସବୁଦିନ, ବାଡ଼ ବସାଉଥିବେ, ଯତ୍ନ ନେଉଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏଇଟା ତ ଦରକାର କି, ଆଉ ଗଛ ବଡ ହେଲା ପରେ ଯେଭଳି ଦେଖା ପଡେନି, ଆପଣ ସାଧକ ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଅଗ୍ରଗତି କଲା ପରେ ଏଇ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟି ଦରକାର ପଡିବନି। ହେଲେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିବାରେ ବି ଆମକୁ ସଙ୍କଟ ହେଇଯାଏ। ତ କୋଉଟା ଆମର, ଆମ ସାଧନାର ଶେଷ ସମୟ କୋଉଠି ଆସିଲାଣି ଯେ ଆମେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ବା ଯିବା ନାହିଁ, ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ଭିତରେ। କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନା, ଇଫ୍ thou canst make a complete surrender to me, depend only on alone on the spirit and Godhead within thee and all things, and trust to his soul guidance. ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମକୁ ଆମ ଆତ୍ମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯେ ଦେବପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ନିର୍ଭରତା ଦରକାର। ସେଇ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେବପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିବା, ସବୁ କଥାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଭରସା ବି ରହିବ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୋଲ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ସେଇ କଥାଟିକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସାଇକାଇଜେସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟକରଣ। କାରଣ ଚୈତ୍ୟଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଭୂମି, ସେଇଠୁ ସବୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀ ଥିଲା ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀ ଥିଲା ମନ୍ମନା ଭବ, ମନ୍ମନା ଭବ, ଟର୍ନ ଅଲ୍ ଦାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ମି। ତୋର ସବୁ ମନକୁ ମତେ ଦେବେ। ମନ୍ମନା ଭବ, ଫିଲ୍ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ମି। ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ତାକୁ ଭରି ଦିଅ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ସେଇ ଚେତନାଟିକୁ ଭରି ଦିଅ। ତମ ହୃଦୟକୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛ, ସବୁ କର୍ମ ମୋର ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ ମତେ ନିବେଦନ କରୁଛ ବୋଲି ଭାବ। ଯଦି ଏକଥା କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ମୋର ସଂକଳ୍ପ ବା ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତମ ଜୀବନର, ତମ ଆତ୍ମାର, ତମ କର୍ମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। କେବେ ବି ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କେବେ ବି କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇପଡ଼ ନାହିଁ। ଡୁ ନଟ୍ ବି ଗ୍ରିଭଡ୍ ଅର୍ ପରପ୍ଲେକ୍ସଡ। ମୋହ୍ୟମାନ ହେଇପଡ଼ିବା, କଣ କରିବି, କଣ ନାହିଁ, କଣ ବିକଳ ହେଇଯିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ତମ ମନ, ହୃଦୟ, ଜୀବନ, କର୍ମ ସବୁଥିରେ ଭରି ହେଇ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଭରସା କରିପାରିବ। ଆମେ କହିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଡାଜାହାଜରୁ ଡେଇଁ ପଡିବି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଆକାଶ ଛତା ନଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ କହିବି ଭଗବାନ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ। ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ
विश्वासहीन परीक्षा भितर को मु जीवी कहीं से भले एक परिस्थिति भितर इच्छाकृत भाव में जीवाटा ही अहंगर कथा किंतु भगवान रक्षा करती कि नहीं सेटार प्रमाण एई वर्ष मिलिला गोटे विमान खसी पड़ला से 400 यात्री थिले समस्ते मर जाइछन्ति पाउंस होई जाइछन्ति केवल 3टी छोट पिला बचिछन्ति अमेज़न जंगल रो जो मानकु सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करी उद्धार कले ता भितरे 1 वर्ष बयसर गोटे शिशु रही सीए सेठी बिना क्षीर पानी ता माँ कई ना से 3टी पिला किंतु बंची रही परस्पर सहयोग करके प्राकृतिक उपाय आम छोट बेले गोटे कथा पढ़ी भागवतर कथा बोधे मारे हरि रखे किए रखे हरि मारे किए आम भी शुणी बड़ आम बड़ बड़ मान पाखु जो मैंने आम ठार वयस्क थे गुरुजन थे आमको भल पाते भगवान भक्ति संपर्क में जी आम सब कहते जहाँ को रखती अनंत कि करी पारे बलवंत बलवंत जेड़ा बड़ होता से हिरण्यकश्यप होता किंतु अनंत जहाँ को रक्षा करेंगे सी निश्चय रहिबे मूल कथा आमे जदि स्वधर्म को स्वधर्म हूँ कौन आमर भगवान संकल्प निकट में निजक समर्पण करवा जदि सेठी ट्रबुल अच्छी ताले हुए तो आपण जीवन में यही सब कथा गुड़िक आसीपर नहीं कारण आमे बहुत समय आम सीमित इच्छा आम सीमित बुद्धि आम सीमित मनर प्रभाव रे भगवान करुणा को परीक्षा निरीक्षा करू भगवान शक्ति को भी परीक्षा करू कारण आम उपरे आमर गभीर विश्वास अति वैज्ञानिक चेतना रे बा विज्ञानमय चेतना प्रतिष्ठित ही नथा एक तो विज्ञानमय चेतना आमर बहुत असुविधा अच्छी कारण सेटा जदिओ डिसेंड करछे आमे ता भितर जाई पारना आपण जदि विज्ञानमय चेतना को देवे ताले भल भाव बुझी पारे जदि महाशून्य रे ज्योतिष्क माने झुली रही आम पृथ्वी भाया ग्रह गुड़ाक शून्य रे झुलुचंती शून्य रे तो जहांकर पादरे कोटि कोटि सूर्य धूली भली रही तो सी कौन न करि परिबे किंतु आमे तांकर तो परीक्षा करू आमे सीमित बुद्धि सीमित माने हमर विचार रे प्रभु कहिया को चाहउचंती माय वेज आर द वेज ऑफ ए परफेक्ट विजडम पावर एंड लव मोर मोर जो माध्यम मोर जो उपाय मोर जो पथ सेटा हला पूर्ण प्रज्ञा पूर्ण शक्ति और पूर्ण प्रेमर पूर्ण प्रज्ञा पूर्ण शक्ति और पूर्ण प्रेमर यदि अच्छी आपण सब किछि जानी परिबे सब गतिविधि सब कर्मधारा को मिसई परिबे एवं स्वाभाविक भाव रे गोटे यथायोग्य बा यथार्थ पूर्ण परिणति रे भी पहुंची परिबे जीवन रे जेते जब बाधा आसीबो जेते किं कर्तव्य विमूढ़ता आसीबो आपण सुनिश्चित हुंतु आई एम लीडिंग यू टू ए कंप्लीट डिवाइन लाइफ ये घटना जो बाटे जहा घटुची घटू दिने मनीष हलदी कियार रे बळी पडुथला दिने मनीष सुली चढ़ुला दिने मनीष को हाथ काटी दिया जाउथला विकलांग कर दिया जाउथला हाथी चढ़े के मारी दिया जाउथला कंचा चमड़ा उल्हेई निया जाउथला
लोम कोप सब लोम केश सब उपाड़ी दिया होता, दांत नख सब उपाड़ी दौले, दंड व्यवस्था एत कठोर थिला। आमे सतीदाह प्रथा कथा भी शुणीचु, हजार हजार लक्ष लक्ष संख्यार माँ भौणी माने केवे जलंता अग्नि कुंड को जीवा को पड़ुला। ये सब समय बदलला ना रहिला। सी जेते पाखंडी जेते सब चंडाशुक माने जन्म ग्रहण करुछन करंतु, ट्रांसफॉर्मेशन ता काम करूछि। आपण सियोर रहंतु, लीडिंग यू टू ए कंप्लीट डिवाइन लाइफ। ये सब किछि आपण को एक दिव्य जीवन आडक नउछि। तेणु दिव्य जीवन रो पथरे आमे रहिछु। कोठी रहिछु ना गुटे विश्व बलय भितर रहिछु। आउ सेटा हला ये विश्व बलय भितर अछंती विश्वातीत आत्मांकर अमर उपस्थिति रहिछि। एटी भगवान ए विश्वटू छाड़ी चली जाई नांती, तांको सृष्टिटी को छाड़ी कि सृष्टा जाई नांती। से तांको काम करछन्ती। दुनिया रे घटना घटुछि, अंधकार आसुछि जाउछि, आलोक आसुछि, पुणी नूतन आलोकर संधान करा जाउछि। से हला अलग विषय। आम साधकर मन सब बेले विव्रत रही पारे जदि आमे समर्पणटी को सेतिकी पवित्र करि पारिना बा सेतिकी निष्ठा आंतरिकता रे भरि पारिना। तेणु आत्म समर्पण रे रहिछि एक विराट महान बृहत्तर ऑल फुलफिलिंग कैपेबिलिटी, सब किछि को परिपूर्ण करि पारुथबार एक सामर्थ्य। जोठी ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट डिवाइन कॉन्शियसनेस अच्छंती जो विश्व रे, सेही विश्व रे सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वपरिव्यापक दिव्य चेतनार भगवान उपस्थिति रही। किंतु आमे ए कथाटी जेहेतु जानी पारुनु, भगवान पाखरे आम समर्पण को संपूर्ण बा चूड़ांत करि पारुनु, सेति पई आमे चिंताग्रस्त रहउछु एवं चिंतार बोझ तळे बंचुछु। आपण घंटा घंटा मनीष मानक सामने बसिबे, आपण सामने मन गोटे बड़ सभा होची 200-500 लोक आपण सामने अछन, कि लोक मान गोटे निरीक्षण कर देखिछन, तांका भितर 5-7 जण लोक होय थिबे जो माने आनंद भितर थांती, आ बाकी माने आनंद मध्य न थांती। किए चिंताग्रस्त थाए, का मुह सुखी जाइए, किए केते बाटरे निजको पीड़ित करती। प्रभु को भाषा रे इटा वास्तव गोटे अब्सर्ड फोली, एकदम गोटे अबांतर मूर्खता जे आनंदर पृथ्वी रे आमे भरोसा करि पारु नांती। जो कथाटी भाई बंधु महांती का चरित्र रे कहउथिले, भीम भई का चरित्र रे कहउथिले, आमे जदि भीम भई को कथा भाबिबा, कोन चाकरी करथिले, पेंशन पाउथिले, बड़ घर करथिले, आज भी जो माने प्रकृत आध्यात्मवादी माने अछंती, प्रकृत आध्यात्मवादी मो से शब्दटी बारंबार लगुछि प्रकृत रे, तो सेमानंक पाखरे किछि थाउ न थाउ आनंदर तो भाव नै। बाकी कथा गुड़िक थिबा नथिबा किछि गुरुत्वपूर्ण नै। आनंद अछि तो से माने भगवान पाखरे अछंती, जदि शांति अछि तो से माने भगवान पाखरे अछंती। आमे एठी केते सुंदर सुंदर शब्द पढ़िले,
कौन सेटा ना डिवाइन विजडम, डिवाइन लव एवं डिवाइन पावर। जदि एगुड़िक अच्छी बाकी गुड़िक थिबा नथिबारे बेसी किछि माने नै। आपण कोडिया रे रहउछन्ती, प्रासाद रहउछन्ती, भल पोषाक पिन्हछन्ती, पोषाक नाही श्रीरंग भला धोती खंडे गुडी हेचन्ती, पोषाक नाही कुछ नुहे, खंडे धोती पिंधिचन्ती, खंडे धोती गुडी हेचन्ती। आपण को विश्व जननी देखा करिया आछन्ती, खोजी खोजी पथ पचारि किए से मोर पिला जे पृथ्वी को दुख अंधकार जातना मृत्यु भितर मुक्त करिया पई साधना करछि। सो देहरे आछन्ती, मु ताको रक्षा करी, मु तार सेवा करी, मु ताको संतान परि पाळिबी। तेणु बाकी गुड़िकर बेसी किसी अर्थ ना। इट इज इंडीड एन एब्सर्ड folly and it arises out of obscuring ignorance। शब्द गुड़िक देखंतु, disabling lack of faith। यदि विश्वासहीनता गोटे असामर्थ्य, आपणकर आखि नाही किसी फरक पड़ेनी, गोड़ नाही किसी फरक पड़ेनी, कान नाही किसी फरक पड़ेनी, कि यदि विश्वास कमी गला आपण पंगु होइगला। विश्वास होची आलोक, विश्वास अन्य नाम होची सामर्थ्य, दिव्य सामर्थ्य। पृथ्वी अनेक व्यक्ति को देखी, हेलेन केलर को आप देखी, शुणी पार नथिले, मुक अंध मुक बधिर सबु, किंतु विश्वास टी किपर रहितला। आउ हजार उदाहरण निया जाय परबे, चार अनेक आजिकल हिमालय चढ़ुचंदी, अनेक लोकंकर गोड़ नाही, आर्टिफिशियल गोड़ लगे सने हिमालय चढ़ी होचंती। आ जो मनकर गोड़ अछि से हिमालय देखि ना, चढ़ी हतु दूर कथा। तेणु obscuring ignorance, अंधकारच्छन्न अज्ञानता एवं lack of faith, जोटा disabling आपण को असमर्थ कर दूची। 1958 मसीह माँ पिला मन को भाषण दौले। वॉल्यूम 3 पेज 257 रे से कथाटा रही, लेखाटी पढ़ुची मांकर, जति पढ़ी परिया समय आउ 3-4 मिनिट अछि। And why is it not done? One doesn't think of it, one forgets to do it. The old habits come back, and above all behind, hidden somewhere in the inconscient, even in the subconscious, subconscient, there is this insidious doubt that whispers in your ear. कहीं आमे पारी नांती, पारी उठी नांती, केबे आमे ताको चिंता करूछु कि ना आमे भूली जाइछु जे आम एठी किछि करिवार अछि। आम पाखरे पुरातन संस्कार गुड़िक फेरी आछि। सर्वोपरि आम पश्चात प्रच्छन्न कोठी ना कोठी आम निश्चेतन आम अवचेतन गोटे कपटी इनसिडियस, इनसिडियस माने कपटी, कपटी संदेह आम कान रे चुप चुप करी कहूची, ओ if you are not careful, some misfortune will happen to you. If you forget to watch over yourself, you do not know what may happen.
से आम कान रे कौन कहूँ देख जदि तमें जत्न न करिवो ताले तमें दुर्भाग्य भोग करिवो अलसुआ मरी जाए एमती सब गप गुड़िक आम कहुई अलसुआ सतरे मर जाए से तो पिंपुड़ी थिला ना से वर्षा दिन आसला से खाद्य गुड़ा साइती रखलानी से वर्षा दिन आसला पिंपुड़ी माने खाइया को न पाई मरीगले कि कौन है से कहानी झिंटिका पिंपुड़ी बोधे कहानी अदरवाइज झिंटिका रखी नथिला पिंपुड़ी माने रखिथिले यू कैन करेक्ट मी यदि मन पड़ जाए द्वितीय श्रेणी पढ़ते बोधे 50-55 वर्ष तले तो आमको किए शिखी दौरान देख तुमको निजर जत्न नवा पड़ो जदि न नब तमें तमें दुर्भाग्य भोग कर तुम किसी करूना सो यू विल सफर अरे भाई निज करके अनेक लोक देखिले महाराज 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 शाहजहान से सब कर पकई कांथरे सब थिला मणिमुक्ता हीरा ताजमहल कर देते लाल किला कर देते दीवानियाम कर देते दीवानिया खास कर देते आमे कौन बड़ बिल्डिंग करदे ना कौन ना मोगल सम्राट ठार किए बेसी धनी ए पृथ्वी थिले ना रहिबे जो माने मयूर सिंहासन रे बसुले केमती मले युद्ध क्षेत्र 4 जन पुओ हणाहणी हेले 3टा मरीगले जड़े बजिला दुर्धर्ष औरंगजेब बापा को बंदी करदेला गृह रे अवरुद्ध प्रचार करदेला जे से मरी जाते खाइया को दवा दूर कथा पानी मुंदे देला औरंगजेबर पुओ कहला जे गोटे पानी दौन ताको भी औरंगजेब जेल पूरी देला कौन सी सेवक सेविका नांती गोटे अविवाहिता झील सम्राट शाहजहान सेवा करथिला 16 वर्ष पक्षाघात रोग रे मरीगले राति अधरे आग्रा दुर्गर पाचेरी भांगी कारण प्रचार कराई 16 वर्ष पूर्व राजा मरी एबे तो कही हबनी आज राजा मरीगले कहीं जानिले नहीं जमुना नदीर से कादुअरे तांको शरीर को पोती दियागला जदियो से अनेक दिन पूर्व निज पई समाधि ममताज पाखरे करि जाइथिले सब तो करथिले पुणी कौन हला किंतु आम कान रे किए गोटे कहूछि ना ऑब्सक्यूरिंग इग्नोरेंस मासेटा कहछन सो सिली सो ऑब्सक्यूर सो स्टुपिड जदि आमे से कथा गुड़ी को सुनिबा विल बी रुइंड नष्ट हो आमे ए कथा को नहीं सप्ताह भाभी परिबा प्रकृत रे आम सांसारिक जीवन रे आम एते जिनस सजाड़ी के रखुचु भलरे बंचिया बोली बंची पारुचु तो और जो माने सजाड़ी नांती श्री कृष्ण भी सजाड़ी नांती तांको वंश सब बुड़िया तो से सब सम्राट श्रीकृष्ण मृत्यु केमती है सियाड़ी लटरे पाद हलाउथिले गोटे शबर देखला एटा कौन मृग कान भाया देखा हाँ यहाँ मृग होते सुंदर पाद अलता रंगर से श्रीकृष्ण बयस 125 श्रीकृष्ण 125 वर्ष बची 125 वर्ष बयस जहाँ पाद अलता रंगर थिला से मारदेला आमे तो आम पाद को सजाड़ा को सब कौन कौन किणी आणुचु कौन सब पीढ़ी केयर कौन कर 1000 टका खर्च कर किसी अर्थ नुहे जे प्रथम ज्ञानटा दरकार पड़ुची गोटे जहाँ को कह विस्डम परफेक्ट विस्डम परफेक्ट पावर परफेक्ट लव ये सब गुड़िक सहित जोड़ी रही तेणु आमर अज्ञानता जो कथा कहूँ आम जो शुणु आम जदि नष्ट हो जावा ए कौन सी संदेह ना इफ यू हैव टू बिगिन
all over again to infuse into your cells a little wisdom. हमको कौन करिया पड़ो हम जीवो को समान को ज्ञान रे भरी दियंतु प्रज्ञा रे a little common sense. Learn once more not to worry. ताको सिखांतु जैसे भय न हो विब्रत न हो चिंता न करो परिवा तो चिंतित हवा नहीं व्यथित हवा नहीं व्यस्त हवा नहीं जो भी जीवन रे जो परिस्थिति आसो हसी दो परिवा मांकर पिला मानकर सेतिकी साहस थिबा दरकार से माने सेतिकी हिरोइक हवा दरकार विराट प्रसंग विराट एटा भी हमर चिंता है हजार हजार वर्ष धरी एते संघर्ष एते चेष्टा माने मटेरियली आमे भलो रहिवार जो चेष्टा गुडी को करिछु सेटा स्पिरिचुअली गोटे बड़ फ्लॉप्स रे परिणत हो जाय तेणु वर्तमान स्पिरिचुअली सजाड़िया को पड़ियो मैटर गुडी यही तो श्री अरविंद प्रेरणा यही तो श्री अरविंद दीक्षा भगवान माने समस्त को अनेक शुभेच्छा शुभरात्रि वंदे मातरम ए कथा तो असरंती भाईंकर कारण आमर ज्ञान भितर भी कौटी अज्ञानता रही ताकू खुंटी चिन्हट करी आम को आनिबा तो सहज कथा नुहे ये भवेश भाई द्वारा ही संभव होची कारण सी माश्रमकर लेखा केवल नुहे निज अभिज्ञतार आम तथाकथित ज्ञान एवं धारणा भितरु तथापि कौटी मिश्रित अज्ञानता रोची ताकू से जानिचंती एवं आम आगरे से उपस्थापना करि चलिछंती भवेश भाई तो जते निश्चित भाव में जते धन्यवाद देले भी तांको पई कम हबो आजिर आलोचनार जो मुख्य विषय थिला हाँ भगवान को प्रति आमर ए जो निर्भरता एकाग्रता समर्पण भक्ति विश्वास जहाँ भी आम भाषा रे आमे जानिचंती से सब जते जते संपूर्ण होथिबो परिपूर्ण होथिबो भगवानकर सोल गाइडेंस सेते सेते आम निकटतर होथिबो तार इंडिकेशन मध्य मिलुथिबो एवं ये विषय तो बहुत आलोचना आगुरी होईछि तेबे आम विश्वास भितर भी एक विश्वास अच्छी आमर समस्त मानसिक ज्ञान भितर भी एक ज्ञान अच्छी आम समर्पण भितर भी आउ एक समर्पण रही से पॉइंट रे पहुँचवा आम पाई एबे जरूरी हो पड़ी जमती गोटे क्षुद्र उदाहरण मुझे पारि श्रीमत अनिर्बाण कलिकतार जी कि श्रीअरविंदर दिव्य जीवन को मंगला भाषा अनुवाद करते लाइफ डिवाइन को ह्यूमन एक्सप्रेशन प्रथम अध्याय ना देते से नचिकेतार वैश्या सौभाग्य को आमे
ଦୁଇଥର ପ୍ରାୟ କଲିକତା ଯାଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ କୋଲ୍ହ ଦିବ୍ୟଭୂମିର ନାଁ ସେଇ ବି ଦିବ୍ୟଭୂମି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଆଶ୍ରମର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ଯୁକ୍ତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ବିଛଣାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପଡ଼ି ରହିଛି, ଉଠି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଟିକିଏ ଉଠେଇ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ଆରାମ ଚେୟାରରେ, ଯେମିତି ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଦୁଇପଦ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆମର ଏ ଉଦ୍ୟମ ଦେଖି, ଇଚ୍ଛା ଦେଖି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଧେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କି? ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୋ ଶରୀରଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ପଡ଼ିଥାଉ। ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତିକି କିଛି କରାଯିବା କଥା କରାଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶରୀର ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ଯିବି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ରହିଥିବି। କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ। ଏ କଥାଟି ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଆମେ ବି ବିସ୍ମିତ ହେଲୁ। ଏଭଳି ଏକ ପକ୍ଷାଘାତ ଯୁକ୍ତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଶରୀରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଶ୍ରୀମତ ଅନିର୍ବାଣ ଭଳି ଜଣେ ସାଧକ ଆମକୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ପଡ଼ିଛି, ପଡ଼ିଥାଉ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ କଥାଟା କିଏ କହୁଛି? ସେଇ ହେଉଛି ସୋଲ ଗାଇଡାନ୍ସ, ଯାହା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିବ ତତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ତାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସ୍ପୃହା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜୀବନର ପଥ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରମହଂସଙ୍କର ଭଣଜା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହୃଦୟ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ହୃଦି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେ ବି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଥରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସେ କଥା ହୃଦି ପଚାରିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ, ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କ'ଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଜଣେ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଆମର ସବୁ କଥା ବୁଝିବେ? ସବୁ କଥା, ଆମ ଖାଇବା, ଆମ ଗାଧୋଇବା, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଝାଡ଼ା ଯିବା, ଆମେ କେତେବେଳେ ଉଠିବା, କେତେବେଳେ ବସିବା, ସବୁ କଥା କ'ଣ, ଏଇ ସବୁ ସାମାନ୍ୟ କଥା କ'ଣ ଭଗବାନ ବୁଝିବେ, ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ସୋଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ମାନେ ତ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଣ୍ଟାୟାର ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର। ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଜି, କେତେବେଳେ ଖାଇବ, ଖାଇବ କି ନାହିଁ, ଶୋଇବ କି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଶୋଇବ, ଗାଧୋଇବ କି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି ନାହିଁ ବା ନ ଯିବ ବା ଯିବ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଆସିବ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ ଏମିତି ତ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲେ ସୁଧି କ'ଣ ବୁଝିଲେ କେଜାଣି, ସିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆର ପରୀକ୍ଷା କରିବି। କାଲି ପାଖରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି କିଛି କାମ କରିବି ନାହିଁ, ଖାଇବି ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ହେବ ହଉ। ଯାହାକି ଲୁଚିକି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି ବେଲୁଡ଼ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳାଇଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି। ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ପରମହଂସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହୃଦି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଛି ଆଶ୍ରମରୁ, ଆଉ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ଗଲା,
ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପରମହଂସ ପଚାରିଲେ ତା ଭିତରେ ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲା ଯେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବି ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଗଲା। ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁ। ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ସତକୁ ସତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଖବର ଆସିଲା ହୃଦି ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଆଗରେ ସିଏ ବସି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରସାଦ। ସେଠି ବସିଛି ନୀରବରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଭୀଷଣ ବିକଟାଳ ଦେଖାହେଉଛି। ତାର ଦାଢ଼ି ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଗାଧେଇନି, ଜଟାଜୁଟ ତେଲ ମାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁତ୍ସିତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାର କିଛି ସିଏ ନିଜକୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ସିଏ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଅଜ୍ଞାନତାଟି ଉଦୟ ହେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ସବୁ ନେଇ ଆସ ଖୋଜାଖୋଜି କରି। ସମସ୍ତେ ହୃଦିକୁ ନେଇ ଆଇଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହୃଦିକି କହିଲେ ଆରେ ତୋ ଭିତରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଯେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲା, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲୁ। ନା କ'ଣ ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତି ସୁଖ ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। କାହିଁ ଭଗବାନ ତ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲିନି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସେଇଠି କହିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲୁ ନା? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଚେତନାରେ ଆମ ସମର୍ପଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମର ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ କଥା ବୁଝିବେ, ସେ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନର ପଥଟିଏ ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ପଥ ତତେ ନିଜେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଭାଇ ଆଜି କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସେ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ଯେତେ ତୀବ୍ର ହେବ ସେତେ ସେତେ ତାଙ୍କର ସୋଲ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ, ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଚୁମ୍ବକ ଆମକୁ ଟାଣିବ, ଘେରି ରହିବ, ଆମର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଧୀନକୁ ପଳେଇବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା, ଖାଇବା କି ନାହିଁ, କାମ କରିବା କି ନାହିଁ, ଶୋଇବା କି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେହି ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଉଦ୍ୟମଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଉଦ୍ୟମରେ କେମିତି ସଫଳ ହେଇପାରିବା ସହଜରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ଜୀବନର ପଥର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଠିକ୍ ରାତି 8ଟାରେ ଏହି ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।